ଏଠି ଚୁପିକି ବସ ମୁଁ ଛଡେଇ ଦେଲେ ଖାଇବୁ ହେଲା କାଟି ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ କରିକି ଦେମି ହେଲା ଛାନିଆ ହବନି କାଟେ ହାତ କାଟେ ସବୁରେ ଛାନିଆ ଛୁଆ କାଟୁଛେ ତମକୁ ଦେମି ମୁଁ କିଛି ଖାଇଦେମି ନାହିଁ ସେ ଏକଲା ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛ ହାତ କାଟିଗଲା ଦେଖୁଛ ନା। हेलो गाइस नमस्कार वेलकम टू बैक टू माय चैनल भाई BL07 प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आउ जो सब्सक्राइब कर नथिबे ताले जल्दी जल्दी जाई मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाई परिवे आ मु पुनी नुवा ब्लॉग नै कि आपण पाखरे पहुंच गली आ चलंतु ए ब्लॉग स्टार्ट करबा केते आडे तुम खुजिलिनी किसे जी की आसाने देखिबा किसे जी आसा मो बाड़ी रे उते नुवा फड़ा हेछि देखिया नुवा फल सब फल तो देखिछ आ नुवा फल किछ ना आसा देखिया चलन देखियो किसे नुवा फल देखिना तमे भी खुशी हेछि सब बेले कोन तुम देखुछ कोन देख मो अनारस पाची हेछि हां अब बर्तन सीजनी पाची हो पूरा पाची हेछि ना हां आ दुटा कच्चा हेछि हां एठी गुडे कंचा हेछि हेठी गुडे कंचा हेछि एटा नै जिबा ना थर छेड़े हे हेछि ना टिके ना पाची नै आस न मुसा मुसा खाइ जिबी से दुटा हे ना हेनि कंचा अछि भांगाण जानी नहीं तो काटी में केमती मुड़ी दियो पूरा मुड़ी दियो अग धरी पूरा तळको मुड़ी दियो से कट्टी भांगी जियो आ पत्र कंचा कंटा अछि पूरा तळको पूरा मुड़ो पूरा तळको मुड़ो पूरा तळको मुड़ो मुड़ो सेरो मुड़ो आटे तळको कंटा अछि पूरा तळको मुड़ो मुड़ दे तळको मुड़ दे बस आने ना ए कितने सुंदर है जे देखता ना एटा काटी आइते आ दिटा हेनि नै कि ना आ धरियो अगाडे तळ भांगी अगाडे धरि तळको मुड़ दो से भरा भांगी जो हम किसी ने कोतने सपटा बारे रही कि ना देखि दो कि ना ना सपोर्ट हेनि काट काट खाया एबे खाइयो काट न एटा तो तप तप हेनी नै एई भया कान रे ना आटे नरम हो ना रखे दबा आ दी दिन का खाइबा रखे दो मिले गने भल लागिबो सब जना हो ना बाडर के किस होछ तुमको हमु कहीं देखा हो ना मु काल देखि देने रह मु चुप्पा ए चुप्पा छिलो ए चुप्पाटा हम छड़े मी पुनी ए चुप्पाटा छड़े छैने जाई कि देबमी मु भात खाइ नै सब ए पाटी गुंडी हो तीन चारटा पेटी रो नागे कि ए रंग हेछि ठाकुर और पिला ठाकुर रे ठाकुर पक्का तीनटा उच्चार पक्का करछि ना ठाकुर घर ता देर ओइ ना गेइछले मो लक्ष्य ठाकुर देर ना गेइछले ओइ ना गेला आउरी गीत वाचला खाली ना नुआ मु बोलियर के लोक देखिने कोई ना उची ये के पडिथिला ना गांडी फांडी किछि ओइ पा चरी आइछन से पक्का हुई मान ना हाथ ना यही करते रहते तेरे भल के ज्यादा पूछ दियो रे पूछ जे बर तो लागू जाऊ रे तो बहुत दिन ला रोई छी तोरा वो चोटी तमे माल खुलुछ हम जाउ ना से घर को तमे जाउछ तमे देखिया कथा ना सब आके बोले कथा ना कहि किछ हल्ला ना मोर पेट रे अछि आज सिना चेंज कला मन के ये मोबाइल रखी आको ऊपर रख देख ने सपाल दे रोइबन जरा किछि हो चालची बे चढ़ी जो चले जो देखियो ना मु देखि जे अच्छा चले देखियो कच्चोर कहि जे ना ना रे गेंडा घरु पळि आइ छी नो दरिया बसछि ए कथा कर धीरे रहियो कथा हला देखि बस धीरे रहियो तुमको देमे ना काहा को देमे लो देमे तुमको छुआ को देमे नहीं ना हमको वो घर को दे खंडा दे या समस्त कर भी आता आती ते फळर समस्त दे एमे ना 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 उटा भलो जिंस ने पड़े लो सब दे दो ना खोड़ी घर को दे खंडा देमे ना दे खंडा देमे रन्ना को दे खंडा देमे चुईरा से टिकल दे हां
ହଁ ଦେଇ ଆସିଲେ ଭାଗ କରିକି ସବୁ ଖାଇବୁ ନାଗିବନି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ଲାଗିବନି। ତିନି ଭଉଣୀ ନାଗିବନି ସେ ଦି ଭାଇକି ଦେଇ ଆସିନି ଖୁଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇ ଆସୁନ ନାଇଁ ଦେଇ ଆସିନି ପୁରା ସେ ଦେଇ ଆସିବ ସେ ନେଇଯିବ ନା। ହଁ ଖୁଡ଼ିକି ଦେଇ ଆସିନି ଲୁନାକୁ ଦେଇ ଆସିନି ସେ ଦି ପୁଅ ଖାଇବେ ଆଉ ଇଏ ତିନି ଭଉଣୀ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ଆମର ଲଗେଇଦବା ଗଛଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବା ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ। ହଁ କରୁଛୁ ଥିଲା 4-5 ଖଣ୍ଡ ଛୁଆ ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ନା ଥାଳିରେ ନା ରଖିଦେଲୁ ନାଇଁ ଫ୍ରିଜର। ନାଇଁ ସେ ଖାଇବ ନା ସେ ପଇଲା ସେ ଖସି ପଇଲା ନା ସେଟା ଗଗ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେ ଖା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଖା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଗଛ ପାକଲା ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ରଖିଦିଅ ମା ନାଗି ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ନଉନି ଖାଇବନି ମାଙ୍କୁ ଦେବା ମା ଆକୁ ମୁଁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି ନା ଏ ଲଙ୍କାଟା ପାଚି ପଡୁଛି ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ଅନାରସ ଖାଇବନି ଅନାରସ କଟେଇ ଦବ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ନା ମା ପାଟି ପଡିଗଲୁ ଲଙ୍କାଲୁ ଲାଗିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମନେ କରିକି କରିବେ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।